আসছি পরবর্তী খবরে। অযোধ্যায় রামলালার মন্দিরে মঙ্গলবার ধ্বজ আহরণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একটি গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরএসএস এর সর সংঘ চালক মোহন ভাগবত, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। 2024 সালে জানুয়ারি মাসে অযোধ্যার রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলেও মন্দিরের নির্মাণ কাজ শেষ হতে প্রায় 2 বছর লেগে গেল। মঙ্গলবার 22 ফুট লম্বা গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করার পাশাপাশি রাম জন্মভূমি ট্রাস্টের সাধু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সদস্যদের উপস্থিতিতে ধর্মীয় আচারে অংশ নেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এদিন ভাষণ দিতে গিয়ে মোদী বলেন, 500 বছরের পুরনো সংকল্প পূরণ হচ্ছে। তিনি বলেন, অযোধ্যা তার ইতিহাসে আরেকটি যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী হচ্ছে। সমগ্র দেশ এবং বিশ্ব রামে নিমজ্জিত হয়ে আছে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, বিকৃতি হলো আমরা বিদেশ থেকে গণতন্ত্র ধার করেছি। তার দাবি, গণতন্ত্র আমাদের ডিএনএতে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, রাম ও সীতার বিবাহ পঞ্চমীর দিনেই ধ্বজ আরোহণ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে। এদিন মোদী বলেন, এই ধ্বজ সংকল্প ও সফলতার। আগামী দিনে এই ধর্মধ্বজ প্রভু রামের আদর্শ ও সিদ্ধান্তকে ঘোষণা করবে। इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরো বলেন, এই ধর্মধ্বজ দরিদ্র মুক্ত সমাজ গঠনের সংকল্পিত করবে আমাদের। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा। प्राण जाए पर वचन न जाही, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा। यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। আমাদের রাম বিভেদ নয়, সম্প্রীতিতে জুড়ে আছেন বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। राम लला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। यहां जटायु जी और गिलहरी की मूर्तियां भी है, जो बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास के महत्व को दिखाती है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं।
साथियों, हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। উল্লেখ্য, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায় দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট 2.77 একর বিতর্কিত জমি মন্দির নির্মাণের জন্য রায় দেওয়ায় প্রায় 1 বছর পর প্রধানমন্ত্রী মোদী 2020 সালের অগাস্টে রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। 2024 সালের 22শে জানুয়ারি তিনি রামলালার মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। ব্যুরো রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।